তাহলে আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের सिटीजनशिपेर पार्ट नंबर 2। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सिटीजनशिप का पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने कैसे सिटीजनशिप मिलता है और कैसे सिटीजनशिप कोई खो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। তো কালকে আমরা নেক্সট ক্লাসে কি দেখেছিলাম, আগের ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম যে কিভাবে সিটিজেনশিপ পাওয়া যেতে পারে, কি কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যেতে পারে, আর কি কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে টার্মিনেট হতে পারে, সিটিজেনশিপ হারাতে পারি আমরা। তো এগুলো আমরা আগের ক্লাসে দেখেছিলাম। এরপরে আমরা এগুলোর উপরে এবারে আমাদের ডেপথে যাচ্ছি। তো আজকে আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে কি যেই প্রসেসগুলো আমরা পড়েছিলাম সেই প্রসেসগুলোর উপরে আমাদের ক্লাস। तो एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पहला है बाय बर्थ के द्वारा। बाय बर्थ, अब यहाँ पर क्या बोला गया है बाय बर्थ में कि कैसे मिल सकता है, जो जन्म से मिल सकता है तो कैसे। ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत का कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है उस कौन सा दिन 26 जनवरी 1950 उस दिन, या फिर उसके बाद में 26 जनवरी के 1950 के बाद में अगर जन्म लेता है, बट बिफोर जुलाई 1987, 1987 जुलाई के पहले अगर जन्म लेता है, मतलब इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में अगर कोई जन्म लेता है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको भारत का नागरिक बोला जाएगा बाय बर्थ। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, अब इस पेरेंट्स का नेशनलिटी चाहे जो भी हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया है कंडीशन नंबर 2 में कि ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जो जन्म लिया भारत में, अब 1 जुलाई 1987 में, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लिया, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है अगर, मतलब इफ, अगर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उस व्यक्ति के जन्म के समय में अगर उनके माता पिता में से कोई, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक हो तो। तीसरे नंबर पॉइंट में क्या बोला गया, फर्दर दिस बॉर्न दोस बॉर्न इन इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई जन्म लेता है तो वो क्या होगा, तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है अगर इफ इफ बोथ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर दोनों का ही पेरेंट्स, दोनों पेरेंट बोथ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों को माता पिता दोनों को ही भारत का नागरिक होना पड़ेगा। 2003 में, 2004 के 3 दिसंबर में यह बोला गया। और इसके अलावा और भी दिया हुआ है, और अगर और वन ऑफ हुज पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो, और अब बाकी जो अदर जो पार्टनर है उनका, और मतलब पिता अगर भारत का नागरिक हो या माता, उनमें उनका जो पार्टनर है वो अगर इलीगल तौर पे भारत में प्रवेश किया तो उन्हें भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। मतलब उस व्यक्ति का जन्म के समय में माता पिता में से कोई अगर एक भारत का नागरिक हो और दूसरा पार्टनर अगर इलीगली माइग्रेंट नहीं किया है भारत में, तब जाकर उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। द सिटीजन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया, जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट भारत में पोस्टेड है उनका जो बच्चा है, एंड द एनिमी अलायंस, जो जितने भी विदेशी नागरिक है, अलायंस है, एनिमीज है, ठीक है, कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, उन लोगों को जन्म से भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। এখানে আমি বললাম বাই বার্থ, বাই বার্থের মধ্যে দিয়ে কি, জন্মের মধ্যে দিয়ে বলছে, এখানে দুটো ডেটের কথা বলা, একটা ডেটের কথা বলা হচ্ছে 26 জানুয়ারি 1950, 1950 26 জানুয়ারি, এই দিনের পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে এবং
1 জুলাই 1987, এই দিনের আগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, মানে এই ডেট থেকে এই ডেটের মাঝখানে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তারা ভারতের নাগরিকত্ব পাবে বা তারা ভারতের নাগরিক হবে, ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য ন্যাশনালিটি অফ হিজ পেরেন্টস, তাদের পেরেন্টস এর ন্যাশনালিটি যাই হোক না কেন। আচ্ছা, এটা বলা ছিল। এরপরে 1 জুলাই 1987 সালের পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। তবে তাদের পিতামাতার, তার পিতামাতার মধ্যে কেউ একজন তার জন্মের সময় ভারতের নাগরিক হতে হবে। আইদার অফ হিজ পেরেন্টস ইজ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া। 3 নম্বরে কি বলছে? বলছে একটা ডেট দিচ্ছে 3/2/2004, এই ডেটের পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারাও ভারতের নাগরিক হতে পারবে যদি তাদের মাতা পিতা, যদি তাদের মাতা পিতা ভারতের নাগরিক হয় তবে, অথবা তাদের মাতা পিতার মধ্যে কেউ একজন যদি ভারতের নাগরিক হয় এবং অন্যজন যদি ইল্লিগালি মাইগ্রেন্ট হয়ে ভারতে প্রবেশ না করেছে তার জন্মের সময়, তাহলে সে ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। এরপর কি বলা হচ্ছে? যারা ফরেন ডিপ্লোম্যাট পোস্টেড রয়েছে, তাদের যারা চিলড্রেন রয়েছে, তাদের যারা বাচ্চারা রয়েছে, এনিমি এলিয়েন্স যারা রয়েছে, বিদেশি শত্রুভাবাপন্ন যে নাগরিকরা রয়েছে, তারা, তাদের ছেলেমেয়েরা জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিক হবে না। এখানে এটাই বলা হয়েছে, অ্যাকোয়ারিং বাই বার্থ। এরপরেরটা দেখবো। এরপরে বলছে সিটিজেনশিপ বাই ডিসেন্ট। তো সিটিজেনশিপ বাই ডিসেন্টে কি বলছে? এ পার্সন বর্ন আউটসাইড ইন্ডিয়া, যে ব্যক্তি ভারতের বাইরে জন্মেছে সেও ভারতের নাগরিক হতে পারবে। তাহলে এখানে 3টে কন্ডিশন দিচ্ছে। কি কি বলছে? একটা ডেট দিচ্ছে। কি ডেট দিচ্ছে? বলছে বিটুইন জানুয়ারি 1950 থেকে শুরু করে December 10, 1992 পর্যন্ত, মানে এই ডেটের মাঝখানে। কন্ডিশন কি দিচ্ছে? শ্যাল বি এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, সে ভারতের নাগরিক তো হবে বাই ডিসেন্টের মধ্যে দিয়ে, যদি ইফ ইফ হিজ ফাদার, তার পিতা ওয়াজ ভারতের নাগরিক হয় তার জন্মের সময়। তাহলে এই 26 জানুয়ারি 1950 থেকে 10 ই 1992 পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যদি জন্মগ্রহণ করে ভারতের বাইরে, তাহলে সে ভারতের নাগরিক হবে যদি তার জন্মের সময় তার ফাদার ভারতের নাগরিক হয়ে থাকে তো। আচ্ছা, এরপরে কি হলো? এরপরে বলছে আমাদের 10 ই ডিসেম্বর 1992 এর পরে, তাহলে পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারাও ভারতের নাগরিক হবে কিভাবে? যদি আইদার অফ হিজ পেরেন্টস, তাদের মাতা পিতার মধ্যে কেউ একজন, আইদার অফ হিজ পেরেন্টস, তাদের মাতা ওয়াজ অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এট দ্য টাইম অফ হিজ বার্থ, তার জন্মের সময় তার মাতা পিতার মধ্যে কেউ একজন যদি ভারতের নাগরিক হয়ে থাকে, তাহলে সেও ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। তাহলে দুটো কন্ডিশন দিয়ে দেওয়া হলো এখানে। নোটসে কি বলছে? নোটসে বলছে এ পারসন বর্ন আউটসাইড ইন্ডিয়া, এ পারসন বর্ন আউটসাইড ইন্ডিয়া উইথ অ্যাট লিস্ট ওয়ান ইন্ডিয়ান প্যারেন্ট will be granted citizenship if the birth is registered within the Indian consulate in Jordan within 1 year of the birth। তার মানে জন্মের 1 বছরের মধ্যে তার পেরেন্টস কে কনসুলেটের, ইন্ডিয়ান কনসুলেটের কাছে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে, এবং অবশ্যই তার পিতামাতার মধ্যে কেউ একজনকে ভারতের নাগরিক থাকতে হবে, তবে হবে। তাহলে পারসন বর্ন আউটসাইড ইন্ডিয়া উইথ অ্যাট লিস্ট ওয়ান ইন্ডিয়ান পেরেন্টস, মানে কমপক্ষে একজন ভারতের নাগরিক হতে হবে। এবং যদি তার জন্মের সময়, তার মানে তার জন্মের সময় ভারতের নাগরিক হতে হবে, এবং রেজিস্টার যখন করাতে যাচ্ছে তার জন্মের 1 বছরের মধ্যে তাকে রেজিস্টার করাতে হবে ইন্ডিয়ান কনসুলেটের কাছে, তবে গিয়ে इंडियन सिटीजनशिप पावे बाय डिसेंट। तो मैंने यहां पर क्या बोला? ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का बाहर जन्म लेता है, इंडिया का बाहर मतलब कहीं पे भी, ठीक है, इंडिया का बाहर मतलब कहीं पे भी अगर जन्म लेता है, अगर जन्म लेता है तो यहाँ पर 2 डेट मेंशन किया गया, 26 जनवरी 1915 से लेकर 10 दिसंबर 1992 में, मतलब इस डेट के बीच में 1950 से लेकर 1992 तक, इन दोनों डेट के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है बाहर, तो वो भी भारत का नागरिकता उसे भी मिल सकता है अगर उसके जन्म के समय में उसके फादर, उसके पिता भारत का नागरिक हो तो। अच्छा, उस जन्म के बाद, उस टाइम के बाद, तो 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म ले
तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसके माता पिता में से कोई अगर उसके जन्म के समय में भारत का नागरिक हो। नोट में क्या बोला गया है कि उस व्यक्ति को जन्म से लेकर 1 साल के बीच में रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन काउंसुलेट के पास जाकर। ठीक है, इंडियन काउंसुलेट के पास जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसी दौरान उनके माता पिता में से कोई एक को भारत का नागरिक होना ही चाहिए। सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट में इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, इलीगल इमाइग्रेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन क्या बोला गया है, बहुत सारा कंडीशन दिया गया है। टाइप ऑफ पर्सन, अब टाइप ऑफ पर्सन में देखते हैं। टाइप ऑफ पर्सन में बोला जा रहा है कि द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन हो, कंडीशन क्या दिया गया है, दो कंडीशन दिया गया है। एटलीस्ट 7 years बिफोर अप्लाइंग, तो रजिस्ट्री करने से पहले उसको एटलीस्ट 7 years तक भारत में रह, एटलीस्ट 7 सालों तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। अरे, 7 सालों तक भारत में उसको रहना पड़ेगा। और ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अब वो व्यक्ति जो कि मैंने बोला अभी अभी भारत का ओरिजिन इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भारत पाकिस्तान जो भी अनडिवाइडेड उस टाइम पे था, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर होना चाहिए। वो व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर भी होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान वाले को रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बोला गया यहाँ पर। यहाँ पर पाकिस्तान से मतलब वो तो एक उस टाइम पे भारत पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश है वो तो एक ही था। तो बोला गया अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर के बारे में कंट्री में बोला गया है, कंट्री के बारे में यहां पर बोला गया है। दूसरे नंबर में ए फॉरेन पर्सन मैरिड टू एन इंडियन। अगर कोई विदेशी अगर भारत के किसी भी व्यक्ति से शादी करे तो तब क्या होगा, तो लाइव इन इंडिया फॉर 7 years, तो 7 साल तक उसे यहां पर रहना पड़ेगा। एप्लीकेशन व रजिस्ट्रेशन करने से पहले 7 सालों तक उसको यहां पर रहना पड़ेगा, तब जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पर्सन, 3 नंबर कंडीशन क्या दिया गया है, पर्सन फॉर लीगल एज, जिसका लीगल एज हो गया मतलब 18 साल हो गया। तो पेरेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप तो रहना है, पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजनशिप। आइदर, अब उसके बाद आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज एन अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे चला गया, ठीक है, स्वाधीन भारत का अगर वो नागरिक रह चुके हैं तो अर्लियर सिटीजन बोला गया है। एंड have had been ordinarily resident in India for 12 months prior to making an application for registration। तो उसे भी 12 महीने तक, रजिस्ट्रेशन करने से पहले 12 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, 12 मंथ तक। तीसरे नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़े, सिटीजन इंडिया मतलब ओसीआई। ओसीआई चीज क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो रजिस्टर एंड ओसीआई, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये इनका इसके पास जो कार्ड है मतलब जो भी कार्ड होल्डर है फॉर 5 years, 5 years तक किसी का अगर ओवरसीज कार्ड रहेगा, ओसीआई कार्ड है तो, एंड हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, अब वो स्थायी रूप से भारत में रहता है तो, फॉर 12 मंथ, अब कितना दिन रहना पड़ेगा कब से, फॉर प्रायर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसे 12 महीने तक स्थायी रूप में भारत में रहना पड़ेगा। किसके बारे में बोला गया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब ओसीआई कार्ड जिसके पास है उसे भी भारत का नागरिकता मिलेगा। अब माइनर चाइल्ड में क्या बोला गया है, पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजनशिप, भारत के नागरिक होना चाहिए पेरेंट्स। नोट में क्या बोला गया है, नो पर्सन ऑफ फुल एज, नो पर्सन ऑफ फुल एज शैल बी रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजनशिप until he is taken an oath of allegiance,
इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब बाय द सेकेंड शेड्यूल। अब जिसका पास कोई फुल एज तो नहीं है, मतलब माइनर है, ठीक है, नो पर्सन ऑफ फुल एज रजिस्टर, तो ही उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो नो पर्सन ऑफ फुल एज शैल बी रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन अंटिल, तब कब तक, अंटिल ही हैज टेकन एन ओथ ऑफ एलिजेंस, तो उसको शपथ लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब सेकंड शेड्यूल में, जो भी फॉर्म फॉर्म दिया हुआ है उसके ऊपर। अब ये सेकंड शेड्यूल मतलब वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेकंड शेड्यूल नहीं है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का जो शेड्यूल है उसमें बोला गया है। नो पर्सन हु हैज रिनाउंड बीन डिप्राइव्ड terminated under the registered as a Indian as a citizenship citizen of India। तो ये दो नोट्स हो गया। तो यहाँ पर মেইনলি क्या बोला गया है कि এখানে তাহলে মেইনলি কি কি আমরা দেখলাম, রেজিস্ট্রেশনে যদি আমরা দেখি, রেজিস্ট্রেশনে যদি আমরা মেইনলি এই তিনটে পয়েন্ট থেকে আমাদের প্রশ্ন দেয়, ঠিক আছে, প্রশ্ন দেওয়া থাকে। তো মেইনলি আমরা এখানে কি দেখতে পারি, তিনটে কন্ডিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে আমাদের পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন। তো পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন কোনটায় কোন ক্ষেত্রে পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন হবে না, বলছে যে আনডিভাইডেড ইন্ডিয়ার বাইরে, আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া অবিভক্ত ভারত, ঠিক আছে, তাকে থাকতে হবে, তবে সে ইন্ডিয়ান অরিজিন হচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি বলছে, লিভ ইন ইন্ডিয়া, ভারতে এসে তাকে অ্যাটলিস্ট 7 বছর থাকতে হবে, তবে সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তাহলে অ্যাপ্লাই করার আগে তাকে 7 বছর থাকতে হবে, তবে সে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। 2 নম্বরের পয়েন্টে কি বলছে, ফরেন যদি কোনো ফরেন ব্যক্তি, কোনো বিদেশি যদি ভারতে কাউকে বিবাহ করে, তাহলে তাকেও ভারতে এসে 7 বছর থাকতে হবে রেজিস্ট্রেশন করানোর আগে। আচ্ছা, পার্সন অফ লিগাল এজ, যাদের লিগাল এজ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে কি বলছে, মাতা পিতা যদি ইন্ডিয়ান পেরেন্টস হতে হবে। আচ্ছা, তারপরে বলছে তার মাতা পিতা যদি আগে স্বাধীন ভারতে আগে যদি ভারতের নাগরিক ছিল, তো সেই ব্যক্তি হতে পারে, তাকে কি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করার আগে 12 মাস ভারতে এসে বসবাস করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা বলছে যারা ওআইসি কার্ড আছে, যাদের কাছে ওআইসি কার্ড 5 বছর ধরে আছে এবং তারা ভারতবর্ষে নাগরিক হতে চায়, তারা রেজিস্ট্রেশন করার আগে 12 মাস ভারতে তারা থাকবে। মাইনর চাইল্ড, মাইনর চাইল্ডের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, পেরেন্টস আর আমাদের ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে। তো এটাই মোটামুটি এখানে বলছে, ঠিক আছে। তো নেক্সটে যাব। আচ্ছা, নোটসে কি বলছে, নোটসে নো নো পার্সন অফ ফুল এজ shall be registered citizen Indian citizens until he has take the oath of allegiance, তো তাকে শপথ ফপথ দিতে হবে, ঠিক আছে, সেকেন্ড শিডিউল হিসাবে। আরেকটা বলছে নো পার্সন হু হ্যাজ রিনাউন বিন ডিপ্রাইভ, মানে এই যে যেটা আমাদের ভলেন্টারিলি যেটা রিনাউন্স ছেড়ে দিচ্ছে, ডিপ্রাইভ হয়ে যাচ্ছে, তার সেটার উপরে কথা বলছি, ঠিক আছে। আর হ্যাড হিজ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ টার্মিনেটেড, যদি তার ওই সিটিজেনশিপ টার্মিনেটেড হয়ে যায় আন্ডার আর্টিকেলে, শ্যাল বি রেজিস্টার অ্যাজ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, তো সেও ইন্ডিয়ান ভারতের নাগরিক হতে পারবে না। তার মানে কাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা আমরা দেখবো যে কিভাবে ইন্ডিয়ান ভারতের নাগরিকত্ব হারাতে পারে। তো যারা নাগরিকত্ব হারিয়ে দিচ্ছে তারা আবার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না, তো নো ওয়ান পার্সন বলছে, ঠিক আছে। তাহলে আগে যাব। আগে বলছে ন্যাচারালাইজেশন, সিটিজেনশিপ বাই ন্যাচারালাইজেশন। কি বলছে ন্যাচারালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে, বলছে সেকশন 6 নম্বরে অফ দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট। তাহলে আমাদের নাগরিকত্ব আইনের 6 নম্বর সেকশনে কি বলছে, স্টেট দ্যাট দ্য সার্টিফিকেট অফ দ্য ন্যাচারালাইজেশন ক্যান বি গ্রান্টেড টু এ পার্সন হু ইজ নট অ্যান ইলিগাল মাইগ্রেন্ট। তাহলে এখানেও কিন্তু ইলিগাল মাইগ্রেন্টের কথা বলছে, তো সেই ব্যক্তি ভারতের নাগরিক হতে পারবে যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হয়নি এখনো, মানে অবৈধভাবে প্রবেশ করেনি, অ্যান্ড হ্যাজ লাইভ ইন ইন্ডিয়ান কন্টিনিউয়াসলি ফর, তাহলে 12 মাস ধরে সে রয়েছে অ্যাপ্লিকেশন করার আগে। আচ্ছা, ফার্দার মোর, এবার এইখানে বলছে ইন দ্য 14 ইয়ার প্রসিডিং the 12 month the person must have lived in India for at least 11 year।
তার মানে 11 বছর একজনকে থাকতে বলছে, রিডিউস টু 5 ইয়ার্স ফর দ্য ক্যাটাগরি কভার বাই দ্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2009। তো এখানে 11 বছর তাকে অ্যাটলিস্ট ভারতে থাকতে হবে। তো এই পয়েন্ট দিয়ে যদি কেউ ফরেনার, যদি কোনো ফরেনার থাকে, এবং অবশ্যই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হলে চলবে না, নট ইলিগাল মাইগ্রেন্ট, নট ইলিগাল মাইগ্রেন্ট। তো ফরেনারও ভারতের আমাদের ন্যাশনালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে পেতে পারে, রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, যদি এ 12 বছর, 12 ইয়ার ভারতে যদি বসবাস করে, রেসিডেন্ট ইন ইন্ডিয়া, যেটা लिखे दिलाम, जेटा देवे सेटा तखन दिए देवे। चलिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, सृजन बाय नेचुरलाइजेशन में सेक्शन 6 में, सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा सेक्शन 6 में क्या बोला गया है, वो नेचुरलाइजेशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता बन सकता है, अगर वो इलीगल माइग्रेंट ना हो तो एंड, अरे क्यों एलो मन ये एलो, ये बार আসবে দাঁড়াও 1 মিনিট। तो हम लोग क्या कहाँ थे, कि हम लोग बोल रहे थे कि सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 में बोला गया है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, एंड एप्लीकेशन करने से पहले उसको 12 मंथ तक भारत में रहना होगा कंटिन्यूअसली। अब इसको याद रखना, कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा उसको भारत में। फर्दर मोर इन द 14 years प्रीसीडिंग्स, वो जो 14 years प्रीसीडिंग्स द 12 मंथ, द पर्सन मस्ट हैव लिव इन इंडिया, तो उसको भी भारत में रहना पड़ेगा फॉर एट लीस्ट 11 years तक। तो इसको कम किया गया है 2019 में, तो 11 year तक उसको भी एटलीस्ट रहना पड़ेगा। अब फॉरेनर को, फॉरेनर्स में क्या, फॉरेनर्स भी हो सकते, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना है, 12 years तक भारत में रहना पड़ेगा, 12 years तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब, ये बोला गया है, if any territories become a part of India, the central government may by the order published in the official gazette specify the person who will be the citizen of India due to यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है, अगर कोई भारत भारत सरकार के द्वारा कोई भी देश की कोई भी हिस्सा कब्जा किया गया, मतलब कोई भी हिस्सा भारत में शामिल किया गया, नया कोई भी पार्ट बाहर से भारत में शामिल किया गया, तो वहां पर रहने वाला लोग भी भारत का नागरिकता, भारत के नागरिक तब मिल जाएगा उन लोगों को भी एक ही बार में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग का ये था सिक्किम, भारत के बाहर था, अंदर लिया, एक ही बार में सबको नागरिकता मिल गया। তাহলে এখানে আমরা কি বললাম, আমাদের ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি মানে কোনো জায়গা যদি ভারত সরকারের কর্তৃক নেওয়া হয় বাইরে থেকে, ঠিক আছে, সেখানে বসবাসকারী নাগরিকরা ভারতের নাগরিকে পরিণত হয়ে যাবে একেবারে। ঠিক, আচ্ছা, এবারে আমরা বলবো যে টার্মিনেশন কিভাবে আমরা এটা হারাতে পারি, কিভাবে এটা হারাতে পারি। তো তিনটে পয়েন্ট আছে, রিনাউন্সিয়েশন, টার্মিনেশন এন্ড ডেপ্রিভিয়েশন, রিনাউন্সিয়েশন, টার্মিনেশন এন্ড ডেপ্রিভিয়েশন, তিনটে আমাদের আলাদা আলাদা তোমার পয়েন্ট আছে। এবার এতদিন তো এক্সামে এটাই জিজ্ঞাসা করেছে যে কিভাবে হারাতে পারি, তো দেখা যাক। তো এনি इंडियन सिटीजन বলছে রিনাউন্সিয়েশন কি হচ্ছে, सीधा सीधा बात है कि रिनाउंसिएशन मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत का नागरिकता छोड़ दे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत का नागरिकता छोड़ दे और दूसरे देश का नागरिकता ले ले, तो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। एंड इंडियन सिटीजनशिप ऑफ फुल एज, फुल एज मतलब 18 साल हो गया, ठीक है, तो उसको फुल एज बोला जाएगा। एंड कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब ठीक है, पागल नहीं है, फुल्ली समझ सकता है,
वो व्यक्ति फाइल ए डिक्लेरेशन, तो एक डिक्लेरेशन कर सकता है रिनाउंसिएशन के लिए इज इंडियन सिटीजनशिप, दैट पर्सन लूज हर और हिज और हर सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप वंस द डिक्लेरेशन इज रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर हो गया तो वो अपना नागरिकता खो सकता है। इफ द डिक्लेरेशन फॉर रिनाउंसिएशन मेड ड्यूरिंग द वॉर, अब युद्ध के टाइम पे अगर ये डिक्लेरेशन हो जाए तो ले बवाल। अब युद्ध का टाइम डिक्लेरेशन किया कोई व्यक्ति कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं, इन विच इंडिया इज इन्वॉल्व, जहां पर इंडिया इन्वॉल्व है उस युद्ध में, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिफ्यूज टू रजिस्टर इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करने के लिए रिफ्यूज कर सकता है अंटिल द सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज कर सकता है। उसके बाद when a person renounce when a person renounce his Indian citizenship, एक बार अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में अगर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दे, ही और हर माइनर चाइल्ड, अगर उसका पास कोई बेटा है माइनर, लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप एज वेल, तो उसका बेटा भी, मतलब उसका चाइल्ड भी, बेटा तो मतलब चाइल्ड भी, ठीक है, चाइल्ड भी माइनर अगर चाइल्ड है तो वो भी नागरिक नहीं रहेगा। अगर पिता छोड़ दे तो उसका जो चाइल्ड है वो भी, उसका भी नागरिकता चला जाएगा। वेन सच ए चाइल्ड रीच एट द एज ऑफ 18, अगर वो चाइल्ड बाद में जब 18 साल हो जाए, ही में रिक्लेम हिज इंडियन सिटीजनशिप, बाद में वो भी अपना इंडियन नागरिकता पा सकता है বা मांग सकता है। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা কি বললাম, রিনাউন্সিয়েশনের মধ্যে দিয়ে, রিনাউন্সিয়েশনের মধ্যে দিয়ে বলছে কোন একজন ভারতীয় নাগরিক যার 18 বছর বয়স হয়ে গেছে এবং সে পাগল নয়, ঠিক আছে, ঠিকঠাক দিমাগের আছে, সে যদি রেজিস্টার করে সে আমি ভারতের নাগরিকত্ব ছাড়তে চাই, তাহলেও তার নাগরিকতা চলে যাবে। এবারে এই ডিক্লারেশন যদি ডিউরিং যুদ্ধের সময় হয় এবং সেখানে যদি ভারতবর্ষ সামিল থাকে যুদ্ধে, তাহলে ভারত সরকারের তরফ থেকে সেটা রিফিউজ করা যেতে পারে যদি ভারত সরকার চাইতো। আচ্ছা, এরপরে বলছি যে কোন সেই ব্যক্তি যে তার ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ চলে গেল, তার যদি তার পাশে তার কাছে যদি কোনো মাইনর চাইল্ড থেকে থাকে, তাহলে সেই মাইনর চাইল্ডও তার নাগরিকতা হারাবে। এরপরে সেই মাইনর চাইল্ড বড় হয়ে চাইলে আবার ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবে। ঠিক আছে, এটাই বলা হলো রিনাউন্সিয়েশন। টার্মিনেশনে কি বলছে, টার্মিনেশনে বলছে when a citizenship of India acquire the citizenship of another country voluntarily, তাহলে ভারতের যদি কোনো নাগরিক যদি নিজের ইচ্ছায় যদি অন্য কোনো কান্ট্রির নাগরিকতা গ্রহণ করে, হিজ অর ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অটোমেটিক্যালি গেট টার্মিনেটেড, তাহলে অটোমেটিক্যালি তার অন্য নাগরিকতা, ভারতের যেটা নাগরিকতা সেটা চলে যাবে। এখানে কি বললো, এখানে বলছে নাগরিকতা যদি সে ছেড়ে দেয়, রেজিস্টার করাচ্ছে যে আমি নাগরিকতা হব না, নাগরিক হব না, আমি ছেড়ে দেব। আর এখানে বলছে যদি অন্য দেশের নাগরিকতা গ্রহণ করে তাহলে অটোমেটিক্যালি তার ইন্ডিয়ান নাগরিকতা যদি চলে যাবে। This provision, however, does not apply during any war in which may India may be involved. এই প্রভিশনটা তখনই কাজ করবে না যখন বলছে ইন্ডিয়া কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ करेছে से क्षेत्र। चले यहाँ पर क्या बोला गया टर्मिनेशन में, टर्मिनेशन में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश का अपने मर्जी से दूसरे देश का नागरिकता ले ले तो उसका इस देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा। रिनाउंसिएशन में क्या था, रिनाउंसिएशन में कोई किसी व्यक्ति को रजिस्टर करना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिकता छोड़ना चाहता हूं, और यहाँ पर वो किसी और देश का नागरिकता ले ले रहा है, यहाँ पर छोड़ने के लिए बोला नहीं गया कि, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि वो किसी और देश के नागरिकता ले रहा है तो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा अगर, और उसके बाद ये प्रोविजन तभी काम चला होगा जब भारत किसी युद्ध में शामिल ना हो तो। ठीक है, टर्मिनेशन हो गया खत्म। डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, अब यहाँ पर क्या बोला गया, बहुत सारा लाइन है। तो बोला गया है कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय, कोई भी भारत का नागरिक इंडियन सिटीजनशिप खो सकता है डेप्रीविएशन के जरिए। कैसे, चलो देखते हैं कौन सा सरकमस्टेंसेस दिया गया है। तो पहला वाला फ्रॉड रूल, यानी कि कोई अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर फ्रॉड के जरिए भारत, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो, ठीक है, तो उसके जरिए भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, तो ये
कौन से टाइम में होगा? रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में जानकारी, झूठी जानकारी दिया है तो उसका नागरिकता छीन सकता है। एक तो हो गया। इफ दैट द सिटीजनशिप, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? इफ दैट द सिटीजनशिप हैज डेमोन्स्ट्रेटेड डिसलॉयल्टी और dissatisfaction with the Indian Constitution as established by law। अब भारत के संविधान का अपमान करे, ठीक है, रेस्पेक्ट ना दे, ये हो गया। उसके बाद इफ दैट सिटीजन एंगेज विद एन एनिमी, अगर वो देश का गद्दार भारत के दुश्मनों के साथ मिला हुआ हो, टॉप सीक्रेट चीजें बेच रहा हो, तो भी उसका नागरिक छीना जा ड्यूरिंग एनी वार विच इंडिया इन्वॉल्व, चीजें हो सकता है। 3 नंबर पॉइंट में समझ में आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। If the citizen is sentenced to imprisonment for the minimum term of 2 years within 5 years or of obtained registration or naturalization in any country, बोला गया है कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन में के द्वारा मतलब किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, भारत का नागरिकता मिल चाहिए उसे, और इसी दौरान वो 2 साल के लिए उसके देश में जेल चला गया, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर आउटसाइड इंडिया में कंटिन्यूअस साल तक एक ही बार में भारत के बाहर रहे तो भी उसका नागरिकता विदाउट ए बीइंग ए स्टूडेंट, अच्छा ये स्टूडेंट वाला नहीं होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला फॉरेन कंट्री में वो उन सबको पकड़ा नहीं जाएगा। एम्प्लॉय बाय एन इंडियन और इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में एनुअली रजिस्ट्रेशन देयर इंटेंट और रिटेन इंडियन सिटीजनशिप एट एन इंडियन कॉन्सुलेट। तो इन सब को छोड़कर, ठीक है, इन सब को छोड़कर जो कि स्टूडेंट्स वाले हैं, ठीक है, जो कि काम करते हैं बाहर, तो उनको तो हर 7 साल में, हाँ 7 साल में एक बार हो सकता है आ जाए, लेकिन उन सबको छोड़कर ज्यादातर लोगों को के बारे में ये बोला गया है। अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में 7 साल तक बाहर रह गया तो उसका नागरिकता चली जा सकती है। তাহলে এখানে আমরা কি কি দেখলাম? ডেপ্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে ডেপ্রিভিয়েশন আমরা কয়েকটা পয়েন্ট এখানে দেখলাম। তার মধ্যে প্রথমে বলছি যারা রেজিস্ট্রেশন করছে বা ন্যাচারালাইজেশন করছে তারা যদি নিজেদের সম্বন্ধে ফলস ইনফরমেশন দেয় তাহলে তাদের নাগরিকত্ব চলে যাবে। যদি ইন্ডিয়ান ভারতের কনস্টিটিউশনের প্রতি, ভারতের সংবিধানের প্রতি ডিসলয়ালটি এবং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন দেখায় তাহলে তাদের নাগরিকত্ব চলে যাবে। যদি ভারত যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, যে যুদ্ধে ইনভলভ হয়েছে, সেই টাইমে কেউ যদি ভারতের কোনো টপ সিক্রেট শত্রুকে বিক্রি করে দিল, ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের নাগরিকত্ব চলে যাবে। বলছে কোনো ব্যক্তি যদি রেজিস্ট্রেশন করেছে আর এদিকে এদিকে তার নিজের দেশে জেল চলে গেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার নাগরিকতা চলে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা বলছে কোনো ব্যক্তি যদি ভারতের বাইরে 7 বছর ধরে থাকে, 7 বছর ধরে থাকে, তাহলে তার নাগরিকত্ব চলে যাবে, এক্সেপ্ট বলছে ফরেন কান্ট্রিতে যারা আমাদের এডুকেশনের জন্য গেছে, কাজ করবার জন্য গেছে, তাদের ছেড়ে বাকিদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে বলছে অনাবাসী ভারতীয় বা রেসিডেন্ট, নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়াদের ক্ষেত্রে বলছে, এনআরআই যেটাকে আমরা বলি। তাহলে বলছে এখানে কি বলছে, অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, একজন ভারতীয় নাগরিক যিনি সাধারণত ভারতের বাইরে থাকেন এবং ভারতের পাসপোর্টের অধিকারী, তার কথা এখানে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়া, ভারতের বাইরে থাকে এবং ভারতের পাসপোর্ট অধিকারী। যদি কোনো ব্যক্তি আর্থিক বছরে 182তম দিন, 182টে দিন বা তার বেশি সময় ভারতে না থাকেন, 182 দিন বা তার বেশি সময় ভারতে না থাকে, বা তিনি যদি সেই বছরের আগের 4 বছরে 365 দিনের কম এবং সেই বছর দাবি বিবেচিত হবেন। তাহলে এনআরআই এর আমাদের ডেফিনেশন এখানে দিয়ে দিচ্ছে। एनआरआई बोलते আমরা কাদেরকে বলতে পারি? তাহলে यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ ए पर्सन, अगर एन इंडियन सिटीजन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया, अगर वो कोई भारत का बाहर रहता है और भारत का पासपोर्ट उसके पास है, ठीक है। दूसरे में क्या बोला गया है, इफ ए पर्सन इज नॉट इन इंडिया, वो भारत में नहीं है फॉर 182 डेज, वो उससे ज्यादा इन फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर में 182 दिन से ज्यादा, एक साल में 182 दिन से ज्यादा, 182 दिन और उससे ज्यादा अगर भारत में ना रहे तो
इसके अलावा इफ ही और शी इज इंडिया फॉर नॉट ले फॉर ए लेस देन 365 डेज इन द 4 ईयर, 4 साल में 365 दिन से कम भारत में रहा तो प्रिसाइडिंग दैट, एंड लेस देन 60 डेज इन दैट ईयर, उसी साल में 60 से कम दिन रहा तो उसको एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसको एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, তো এনআরআই হয়ে গেল। পিআইও কার্ড, যেটা আমরা বললাম পার্সন ইন ইন্ডিয়ান অরিজিন, ওটা ওআইসি কার্ড ছিল পিআইও কার্ড। তো পিআইও কার্ড কি বলছে, কোনো ব্যক্তি পিআইও কার্ড এর জন্য যোগ্য যদি তিনি নিম্নলিখিত আমাদের মানগুলি পূর্ণ করতে পারে। কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে নিচে দেওয়া, বলছে যে ভারত, সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, ইন্ডিয়ান ডিসেন্ট হচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, অ্যান্ড এ সিটিজেন অফ এ কান্ট্রি আদার দেন, সে কোনো দেশের নাগরিক, আদার দেন মানে কোন কোন দেশ ছাড়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান, চায়না, তবে অর হ্যাজ প্রিভিয়াসলি হেল্ড অ্যান ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট, এবং তার কাছে আগে কোনো সময় ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল, অথবা ইজ ম্যারিড টু ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, সে যদি ভারতের কোনো নাগরিককে বিবাহ করে থাকে, অথবা এ পার্সন অফ ইন্ডিয়ান হেরিটেজ, পার্সন অফ, সে আমাদের পিআইও কার্ড পেতে পারে। আনলিমিটেড এন্ট্রি টু ইন্ডিয়া, সে যখন তখন ভারতবর্ষে আসতে পারে নেক্সট 15 ইয়ার্স, এবং তার জন্য তাকে কোনো सेकंड ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন নেই, पीआईओ कार्ड होल्डर হলেই হলো। তাহলে यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला, एक कोई भी व्यक्ति पीआईओ कार्ड ले सकता है अगर नीचे देवा क्राइटेरिया वो पूर्ण कर ले। तो उसको भारतीय होना होगा, एक तो इंडियन डिसेंट होना होगा, इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, इन सब देशों को छोड़कर अगर वो कहीं और रहा तो मिल सकता है पीआईओ कार्ड। अच्छा, उसके पहले और उसके और दूसरा क्राइटेरिया में बोला गया है कि उसके पास अगर पहले इंडियन सिर्फ पासपोर्ट था, उसने भारत का नागरिक से शादी किया, तो इन सब के चलते उसको पीआईओ कार्ड मिल सकता है। जो जिसके पास पीआईओ कार्ड है वो अनलिमिटेड भारत में आ सकता है आने वाले 15 सालों तक। ठीक है, उसके लिए कोई वीजा वीजा जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये वाला हो गया पीआईओ कार्ड। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ओसीआई कार्ड। अब ओसीआई कार्ड जिनके पास है उनके बारे में क्या बोला गया है, তাহলে ওসিআই কার্ড যাদের কাছে আছে তাদেরটা আমরা একটু দেখে নিই। বলছে ওসিআই কার্ড ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য যারা 26-এ নাগরিকত্বের জন্য যোগাযোগ করছিলেন তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। লিভিং আউটসাইড ইন্ডিয়া, যারা ভারতের বাইরে বসবাস করছে, হু ওয়ার এলিজিবল ফর ইন্ডিয়ান সিটিজেন, তারা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে অন অর আফটার জানুয়ারি 26 জানুয়ারি 1915, 26 জানুয়ারি 1950 সালের পরে, হু আর অলরেডি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, যারা ভারতের অথবা যারা ভারতের অলরেডি নাগরিক ছিল তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। পাকিস্তান বাংলাদেশের নাগরিকরা ওসিআই কার্ডের যোগ্য নয়। তাহলে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের কার্ডে যারা লোকেরা আছে তারা এটার জন্য এলিজিবল নয় ওসিআই কার্ডের জন্য। এন্ড ওসিআই কার্ড হোল্ডার ডাজ নট হ্যাভ ভোটিং রাইট, তাহলে ওসিআই কার্ড যারা আছে তাদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। ডুয়েল সিটিজেনশিপ ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ ওসিআই, তাহলে ওসিআই কার্ড মানে ডুয়েল সিটিজেনশিপ নয়, এটা বলা হচ্ছে। ওসিআই কার্ড হোল্ডার্স আর নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স, তাহলে এই কার্ডে যারা হোল্ডার তারা ভারতীয় নাগরিক কিন্তু নয়। ঠিক আছে, তারা ভারতীয় নাগরিক নয়। The OCI card is a multiple entry visa, এটা মাল্টিপল একটা এক ধরনের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা, বারবার আসা যাওয়া করতে পারে একটা ধরনের ভিসা, দ্যাট অ্যালাউ ইউ ভিজিট ইন্ডিয়া ফর, জীবনের মধ্যে যতবার খুশি ভারতবর্ষে আসতে পারবে। পিপল উইথ ওসিআই কার্ড হ্যাভ দ্য সেম রাইট অ্যাজ এনআরআই ইন দ্য টার্ম অফ ফাইন্যান্সিয়াল, এডুকেশনাল অ্যান্ড ইকোনমিক কনসিডারেশন। তাহলে যারা যারা ওসিআই কার্ড আছে তারা বলছে এনআরআই টাইপের মতনই, ফাইন্যান্সিয়াল, এডুকেশনাল, ইকোনমিক কনসিডারেশন তারা পাবে। দে আর হাউ এভার আনএবল টু অবটেন দ্য এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ইন ইন্ডিয়া, তারা এগ্রিকালচারাল কোনো ল্যান্ড জমি কিনতে পারবে না, কৃষি জমি যদি যেগুলো আছে সেগুলো কিনতে पारबे ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में, कि ये कार्ड, सबसे पहले तो ये कार्ड कौन किसको मिल सकता है, भारत के बाहर जो जितने भी लोग रहते हैं उनको मिल सकता है, जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद में चला गया, कहाँ पर चला गया क्या पता नहीं, एक मिनट। ओसीआई कार्ड इज फॉर पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया, उनको मिल सकता है हु आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, जो कि भारत की नागरिकता बन सकता है, नागरिक बन सकता है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 के द्वारा, एंड हु आर ऑलरेडी, और भारत का नागरिक है वो भी ओसीआई कार्ड उनको भी मिल सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक को ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इनका पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहता, ओसीआई कार्ड मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ओसीआई कार्ड भारत का नागरिक नहीं है, ओसीआई कार्ड होल्डर भारत का नागरिक नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर कृषि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ले सकता है, ओसीआई कार्ड जिनके पास है वो मल्टीपल टाइम भारत में एंट्री कर सकता है पूरे अपने पूरे जीवन सालों तक। ठीक है,
तो इन सब के बारे में ओसीआई कार्ड में बोला गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर लास्ट वाला है इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में जो भी बिल आया था उसके बारे में बोला गया है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। अमेंडमेंट प्रोसेस टू परमिट द मेंबर ऑफ सिक्स कम्युनिटी को परमिट दिया गया था। हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस को। कहाँ का? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान में रहने वाला हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस को परमिट दिया, आप लोग रह सकते हो। इफ इफ दे एंटर इंडिया बिफोर द 14 दिसंबर 2014 से पहले अगर इन लोगों में से कोई भारत में आ गया तो आप लोग भारत में रह सकते हो, ये परमिशन दिया गया था। इट ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजनशिप फ्रॉम नोटिफिकेशन, ऑल्सो एग्जाम्प्टेड दीज माइग्रेंट फ्रॉम द पासपोर्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट, इसमें एक्सचेंज पेंज किया गया, बस वही चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। जुडिशन गिवन फॉर द बिल इज दैट द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट आर माइनॉरिटी इन बांग्लादेश, वही सब लिखा हुआ है, बांग्लादेश में ये सब माइनॉरिटी है। ठीक है, तो इन सब के चीजों के बारे में बोला गया है। मुस्लिम्स के बारे में वो नहीं बोला गया क्योंकि वो बांग्लादेश में मेजोरिटी में है, वही सब चीजें यहाँ पर बोला गया है। তো সিটিজেনশিপ তাহলে বিলে 2019 আমরা কি দেখেছিলাম, দেখলাম না, আমরা দেখলাম যে ছটা কমিউনিটি যারা 14 ডিসেম্বর 14 ডিসেম্বর 2014 এর আগে যারা ভারতে এসে বসবাস করছে তাদের নাগরিকতা দেওয়া যেতে পারে। কোন কোন কমিউনিটি ছিল? হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টান। এরা যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে এসে গেছে। টাইম পিরিয়ডটা কমিয়ে দিয়েছে, 11 থেকে 6 বছরের ব্যাপারটা এটা রিডিউস করা হয়েছে। আচ্ছা, আর এছাড়া এরকমই বলছে যে তোমার হিন্দু এবং বৌদ্ধ যারা আছে বাংলাদেশে তারা তো মাইনরিটি ছিল, তাদের জন্য বিলটা করা হয়েছে মেনলি। মুসলিমদের যেটা বলছে বাংলাদেশে মুসলিম হচ্ছে সব থেকে মেজরিটি, তো সেই জন্য তাদের জন্য এটা করা হয়নি। তো এই জাস্ট এটাই বলা হয়েছে। আসামের আসামের সিনারিও দিয়েছে, জাস্ট একটু দিয়ে দিয়েছি। কোনোদিন কোনো এক্সামে তো জিজ্ঞাসা করেনি, জাস্ট একটু স্টোরি হিসাবে এটা রেখে নিও। মানে কি বলছে, 1970 সালে আসামে তোমার এটা এটা আসামে 1970-এর দশকে আসামে তৎকালীন যে পূর্ব পাকিস্তান এবং 1971 সালে কোথায় গেল, 1971 সালে পরে বর্তমানে যে বাংলাদেশ ছিল, মানে বড়সড় আকারে আমাদের অবৈধ অধিবাসন মানে আগ্রাসন হয়েছিল, ওখানে অবৈধভাবে সবাই প্রবেশ করে গেছিল। এর ফলে ওই ওখানকার লোকেদের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায়। ঠিক আছে, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ইউনিয়ন যেটা ছিল ওখানে, আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন যেটা, তো ওখানে ওরা এটা বিরোধিতা করতে লাগে, তো ওইটারই টোটাल गल्पটা একটু दिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 1970 में जब भारत 1970 और उसके टाइम में जब 1971 में जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश स्वाधीन हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारा लोग आसाम में आ गया था। ठीक है, रहने लगा इलीगली माइग्रेट होकर। तो वहाँ पर ऑल इंडिया असम जो स्टूडेंट यूनियन थे उनके साथ वो इन सब का विरोध करने लगा, और ये सब झंझट यहाँ से चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऐसा कुछ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों का जो। ठीक है, फिर भी मैंने ये टोटल स्टोरी दे दिया है, तो ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, पहले के जमाने में, अभी तो खैर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, डुअल सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है, जिससे कि समझ में आए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। তো যেমন এখানে আমাদের দেওয়া আছে, আমাদের এখানে কিছু কোশ্চেন আমরা দিয়ে রেখেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে কি ধরনের কোশ্চেন এক্সামে জিজ্ঞেস করতো আগে। when did the government of India pass the dual citizenship act for Indians living abroad? তাহলে কখন বলছে গভর্নমেন্ট বলছে ডুয়েল সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট একটা পাস করেছিল যারা ভারতবর্ষের বাইরে থাকে। তাহলে 2003-এ বলছে এই আইনটা তৈরি করা হয়েছিল বা একটা पास करा गया। तो ये आइन जो डुअल सिटीजनशिप एक्ट था वो इंडियंस के लिए जब बाहर रहते हैं उनके लिए कब पास किया गया, तो 2003 में ये पास किया गया। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर द रेसिडेंस ऑफ इन इंडिया टू अप्लाई द इंडियन सिटीजनशिप। तो कितना साल रहना होगा जब आप लोग अप्लाई कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो 5 साल तक रहना होगा। वही क्वेश्चन है। Which of the following reasons is the correct for the termination of Indian citizen? इंडियन सिटीजनशिप में टर्मिनेशन के ऊपर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? आंसर है बी, गेटिंग सिटीजनशिप इन ए डिसऑनेस्ट वे। मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से अगर आप लोग कोई सिटीजनशिप लेता है तो उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाता, वही चीजें है।
ठीक है। तो ये सारे आप क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। देयर इज ए थोरो डिस्कशन ऑन द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन। তো কোন আইনের মাধ্যমে সিটিজেনশিপটা অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে বা রিজেক্ট করা হচ্ছে নাগরিকতা, সেটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তো কোন আইনের মাধ্যমে আমরা অনেকবার দেখলাম, ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1995 এর মাধ্যমে এই সিटीजनशिप एक्सेप्ट এবং रिजेक्शन এটা করা হয়ে থাকে। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि कौन से आइन के थ्रू, कौन से लॉ के थ्रू नागरिकता मिल सकता है, खो सकता है, वो चीजें। तो हम लोगों ने बहुत बार देख लिया कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1995 के द्वारा ये मिल सकता है। इन विच ईयर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास, कब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था? कब हुआ था? 1995 में ये পাস हुआ था। তাহলে কখন ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট আমরা আমাদের পাস হয়েছিল? 1995 সালে ভারতের নাগরিকতা আইন আমাদের পাস হয়েছিল। which of the following condition is not correct for obtaining the citizenship in India? তাহলে এদের মধ্যে কোনটা বলছে সত্য নয় নাগরিকতার উপরে? অ্যান্সার হচ্ছে বি, পারচেজিং প্রপার্টি। তার মানে ভারতে কোনো সম্পত্তি যদি কেউ কিনে নেয়, তার ফলে সেটা সেই যে ভারতের নাগরিক হয়ে যাচ্ছে সেটা নয়। আমরা দেখেছিলাম নাগরিকতা কিভাবে কি কিভাবে উপায়ে পাওয়া যায় সেটা সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছিল, অলরেডি দেখেছিলাম। ঠিক আছে। तो यहाँ पर बोला এখানে আর কি বলেছে না, হু ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি টু ডিটারমাইন দ্য সাবজেক্ট অফ অ্যাকুইজিশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ। তাহলে কে কাকে অথরিটি দেওয়া হয়েছে যে ভারতের নাগরিকতা যেটা পাবে? অ্যান্সার হচ্ছে পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তাহলে ওই पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही समस्त आइन प्रणयन एगुलो করে থাকবে। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही है जो कि आइन बना सकता है नागरिकता के ऊपर में। In how many states has the government of India informed in the initially phase that the X will be granted dual citizenship? तो dual citizenship के बारे में कितने स्टेट्स में बोला गया है? डिटेल में आया था क्वेश्चन, आंसर होगा डी, 16 स्टेट्स के बारे में ये बोला गया है। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ইনফর্ম? তাহলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কতগুলো স্টেটকে ইনফর্ম করেছিল ইনিশিয়ালি ফেজে আমাদের ডুয়াল সিটিজেনশিপের উপরে? না, 16টা স্টেটকে ইনফর্ম করা হয়েছিল। তো ইন্ডিয়াস ওয়ান সিটিজেনশিপ পলিসি কন্ট্রাডিক্ট উইথ দ্য ফলোইং। তো এটা কন্ট্রাডিক্ট কেন বলছে, কি ব্যাপারে? অ্যান্সার হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস সিস্টেমের জন্য এটা কন্ট্রাডিক্ট, সেটাকে বলা হচ্ছে। এই ধরনের কিছু কিছু কোশ্চেন দিয়েছিল। इन हुई सिटीजनशिप एक्ट कब फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुई थी, कब फर्स्ट टाइम अमेंड हुई थी যদি বলা হয় তাহলে 1885 है। तो फर्स्ट टाइम कब अमेंडमेंट हुआ था? 1885 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ঠিক আছে। তাহলে এই ক্লাসটা এখানেই, আমাদের এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। ঠিক আছে। টোটালটা আমাদের আজকে পার্ট 2টা হলো পুরো ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ আজকে কমপ্লিট হয়ে গেল। অনেকটাই এটা বড় ছিল ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, দুটো পার্টে হলো। তোমাদের সুবিধার জন্য কিছু কিছু কোশ্চেন্স দিয়ে দিয়েছি, কোশ্চেন্স গুলো একটু পুরানো আছে,